Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Alia Natasha binti Wan Muhammad. Nama matrik 13 DGT 19F2008. Okey, so ni merupakan login page untuk Rizal Citra Software House. So dekat login page ni ada logo, ada label. Okey, lepas tu ada text field username, text field password dan juga button login. Okey, so dekat username dan password ni kita kena masukkan username dan password yang sama seperti yang kita setkan dalam database. Okey, contohnya ni username dan juga password. Okey, contoh saya masukkan Alia sebagai username, lepas tu password Alia 01. So bila klik login ni, dia akan pergi kepada display.php. Okey, so dekat display.php ni dia akan paparkan nama seperti yang dalam database. Okey, lepas tu ada tarikh dan juga masa. Okey, lepas tu yang ni jenis-jenis stationery lah yang telah di register dalam sistem ni. Okey, lepas tu ada button new, delete dan juga layout. Okay, so untuk kita add new stationery, okay, so kita klik button new tadi. Okay, so ni merupakan form untuk kita add new stationery. So ada name, ID, tarikh, receive time, receive method, quantity dan juga type of stationery. Okay, so contoh saya masukkan stationery yang baru. Okay, contohnya bancuh poster color, stationery ID AST123. Okay, date 17. Okay, so receive time pukul 3 petang. Okay, receive method by delivery, quantity 100. Okay, type of stationery drawing instrument. Okay, bila kita klik add new ni, okay, dia akan pergi semula kepada display.php dan dia akan paparkan dekat sini. Ada name, bancuh, poster color, ada ID, ada quantity, date receive, type of stationery, time receive dan juga receive method. Okay, lepas tu user juga boleh layout. Okay, so bila layout dia akan paparkan semula login page. Okay, untuk code, okay, index.php ni untuk login page. Okay, yang ni login page. Okay, so yang ni code HTML, ada logo, ada name, ada username, password dan juga button login. Okay, lepas tu ada form method post, action, login check.php. Okay, so dekat login check.php ni kita start session. Lepas tu kita include DB connection dan juga kita setkan time ikut Malaysia. Okay, lepas tu yang ni kalau user klik button login, dia akan retrieve username, password dan juga time ikut database. Okay, so yang ni untuk dia check sama ada username dan password yang kita masukkan tu sama ke tidak dalam database. Okay, lepas tu okay, lepas user klik button login tu, okay, dia akan paparkan welcome to store, full name. Okay, full name ni daripada database. Okay, dia akan ikut username yang kita masukkan tu. Okay, lepas tu you already log in on this website dan juga time. Okay, dia akan pergi kepada display.php. Okay, contohnya dekat sini ada name, ada date dan juga time. Okay, kalau username dan juga password tidak sama, dia akan pergi kepada index.php. Okay, untuk logout, okay, yang ni untuk start session, yang ni untuk unset session, yang ni untuk destroy session. So bila user klik logout, dia akan pergi kepada index.php ataupun login page. Okay, lepas tu untuk sale add.php ni,
Okey, kita start session. Okey, lepas tu okey, form method post action add-on.php. Okey, so kat sini ada name, ada ID, ada quantity, date receive, type of stationery, receive time, receive method, by pickup, by delivery, dan juga button add new. Okey, so yang ni untuk form yang ni, untuk add new stationery form. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahda binti Ahmad Sudiman, nombor metrik 13 GT 19F 2004. Baiklah, saya akan sambung bagi pembentangan PBT 2. Jadi ini adalah kami punya display.php. Okey, dia akan display segala item, list item dekat dalam stationery sales system. Okey, kalau saya delete, okay, all stationery list has been deleted from the system. Okay, so dekat sini dekat stationery.txt, iaitu nama file, dia akan kosong lah. Kita refresh. Okay, dia kosong, dia tak ada apa dekat dalam ni sebab kita dah delete. Okay, so kita kena add new balik. Jadi ini bila kita dah add new, dia akan paparkan new pencil case added in the stock instrument in this system, in this sales system. So dia akan paparkan nama, ID, quantity, date receive, stationery, tak receive, receive method, dan juga updated by saya, tarikh dan waktu. Okay, jadi bila kita tengok dekat sini, kita refresh, dia akan ada dalam ni. Ini. Jadi saya akan terangkan untuk kod pula. Kita buat error reporting, start session, check kalau user masuk. Lepas tu kita declare stationery.txt, declare file name, kita open file, kita close file, ni open to append, ni open to read. And then file size ni saya buat if kalau file size ni besar daripada kosong, okay, dia boleh read. Okay, kalau tak, dia tak boleh read lah. Okay, dia akan kosong. Okay, ini saya gunakan untuk PHP version 8. Okay, ini adalah HTML punya code. Okay, saya letak session kat sini. And then ada file close kat sini untuk close file. Lepas tu dekat sini untuk function bagi kita add new item, saya setkan date, saya start session, username, check username login ke tak. Lepas tu retrieve user input. Ini kita declare file name, and then date, form validation. Kalau tak empty, dia akan buka file dan add data yang ada yang saya dah letak dalam ni. Okay, lepas tu dia write and dia close. Kalau berjaya, dia akan keluarkan message. Okay, kalau tak, dia akan keluarkan message yang ini. Okay, selain tu dia akan redirect balik user ke login page. Ini pula untuk sale delete. Saya start session juga, check kalau user login ke tak. Kita declare file mana yang kita nak delete, dan lepas tu unlinkkan untuk delete file, and then dia akan keluarkan message dan dekat di display.php. And then kalau selain daripada tu, dia akan prompt user back to login page. Okay,
Satu lagi dekat sini dia akan paparkan kita punya nama based on database full name ni, dan tarikh dan juga waktu kita login. Okey, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Ini cara untuk kita hosting dalam Altair free hosting. Okay, so first kita kena create dulu account untuk hosting. Okay, kemudian kita pilih create subdomain account. Okay, so kat sini kita punya nama iaitu Rizal Citra Software. Rizal Citra. Okay, ini saya pilih extension. Okay, jadi dia kata this domain is available, then tekan continue. Okay, kemudian ini kita punya nama domain. Okay, ini password ni kena letak. Okay, kita tekan create account. Okay, jadi ini adalah detail untuk account kita. Okay, so kita boleh tekan manage. Okay, bila kita dah ke manage, okay, ini adalah kita punya detail-detail bagi account untuk ni. Okay, and then kita pergi dekat file manager. Okay, sebelum kita masuk file manager, kita kena masuk cPanel dulu. Dekat file manager ni kita masukkan dekat htdoc, dan kita kena masukkan kita punya kita kena upload kita punya segala file ppt dulu. Kita pergi dekat MySQL database, and then kita create database dulu. Contohnya database saya sale, and then kita create. Okay, saya dah create kat sini. Okay, so kat sini dia dah tunjuk dah ada DB, username, password, and then kita punya hostname. Okay, lepas tu kita pergi ke admin. Okay, now kita dah masuk dekat sini, and then kita import macam biasa kita punya database. Okay, kita dah masukkan file SQL kita, and then kita boleh tekan go. Okay, so ni dia dah masuk. Kita pergi kat structure. Okay, so ada satu table. Okay, jadi sebelum tu kita kena connectkan dulu kita punya DBCon ni dengan ni database ni. So saya nak connect dia. Okay, localhost ni, ini nama server ataupun host. Okay, kita pergi dekat sini. So nama host adalah ni. Copy, kita letak kat sini, paste je semua. Root ni adalah username. Okay, so username kita ni. Okay, kita dah lepas untuk tukar semua ni, and then kita save. Okay, lepas dah save kita close. Okay, lepas step kita dah masukkan segala file-file kita dalam hosting, kita dah boleh type kita punya website punya nama.
iaitu rizalcitra.altihost.net ni. Kemudian kita tekan enter. Okay, so dia dah masuk lah dalam server, so dah boleh secara live. So kita try masuk username dan password. Okay, try masuk. Okay, so dia dah masuk ke main page. Okay. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.